Hi guys! Mayong untag guys! Ay, bungon. Kala! Bungon. Bungon! Kani. Papaya. Papaya! Kani. Sudan. Kani. Chililas. Kani. Motor. Talitan! Kani. Buna. Una! Oh! El! El ka! Masay... Masay gusto mo na... Regalo? Regalo. Oo. Gulaan. Saan gulaan? Kwan. Tiga. Saan sila? Itong kwan ba? Nay paslay. Padulaan. Ayaw ko. Ano man to? Ano? Lahi lang. Oh. Bus. Ano ba? Tulan. Gulaan na ba? Isa pa. Car. Isa na car. Kwan kotse. Hmm? Isa pa. Ha? Isa pa. Kwan motor. Motor. Hmm. Motor na gulaan? Hmm. Saan eh? Hmm. Oh. Kaya gamay na to. Bilyard. Ini ako sa bilyard. Bilyard. Oh, bilyard. Gusto po kong mag-drawing. Luwi, lapis, ana. Isa pa. Sapa. Ballpen. Nasulatan. Ballpen. O Ano lapis. Ha? Color, mga color. Color. So, ano ha? Hmm. Ano sa mula? Ano ang ulan? Kasi nasaan malalawan luhan eh. What lang ako? Saan? Hmm. 1K lang, 1K views lang. 1,000 views. 1,000. Palitan kita o. Ano? Buti, malaki, Buti, inay. Ano? Hmm. Oh, anak. Ano anak? Palit na bilyag. Alam mo kung alam mo kung palit na to. Lo. Oh. Kuan. Oh. Kung natay 1K, 1,000 na views. Ha? Oh. Oh. Ano lang. Unta. Oh. Unta ko na yung mga 1,000 views. Ano? Wala sa Diyos. Papi. Ito Ayun, po ano? ang si... Papi. So, wala. Papi. So, No. yeah. Guys, Guys, babay ka. bye. Bye guys. Bye guys.